नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँची नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण मैंने समस्ते भल थे। आज ब्लॉग स्टार्ट कर सारे। आज दिन सारा कौन हम कौन नहीं जाऊे रोषे करने आम बाबू सका उठिकी एक्सरसाइज करा चलती जाऊँगी रोसे करी कौन कौन करी कौन ने कौन से ने करदेवी से कौन ने तो से सब देखार अच्छे। चलते भी जा आम गुडुल भी उठीगला मामा गुडुल भी उठीगला से तले हाँ आसबनी आसबनी से जाऊे टिफिन रेडी करी नहीं जी जो टिफिन रेडी करी से जलिखिया भी जीव आ लंच पाई नहीं कि टिफिन जी हाँ चलते भी जा रोषे कर सारे भात सन्तुला कर सारे आलू सिझे देती ये करदेली कहीं से कनिज कहले ना मु भात सन्तुला ने आलू चकटा भात सन्तुला तो से कि बनईदेली आमर सब खरा बेल को सब बना हम भात भात तो होगा डाली कदली आलू भजा चकड़ा चकटी सब बना हम बनईबी तैयारी करी। हाँ ये तो जाइंट जेहेतु बात्या आसूची बोल गाड़ी को घोड़ा को जाइंट गाधे पाधे सारे खाया देखी सी विदा करदे से जी बाहरी ऑफिस तार आम माँ झी खाई रोषेबासर लगिज हाँ तो ठीक अच्छे आपण सहित मुझे कथा आम बाबू खाई सारे टिफिन नहीं कि जी कला पार्टी पूरा पूरा मिठाटा को पूरा हाँ ना इडली तरकारी बसी इडली तरकारी खाओ तो हाँ खाइब मिठा पार्टी पूरे टाटा कर बापा टाटा कर टाटा करदे टाटा करदे से जीव से छाड़िया को कबाटा आउजेब टाटा करदे कबाट देलु न बाबा पलैले ग्रिल दे दे जा जा तमें अच्छो चलो 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 तो पिठा अच्छी खाइब चल चल आ बाबा गला कांदू ना जानी सारा टंकी फुल हो गई एवं सब खिया पिया सरीगला ब्रेकफास्ट जलिखिया सरीगला एवं आम चलू झील को लेकिन जी गाधे बाधे देवी से तो खाई सारे गाधे बाधे शुआईदेवी से शोले उठिले पुणी खरा बेले खाइब। हाँ चल ये सब कम सारे पुणी खरा बेले रोषे प्रिपेयर करा पड़ो आसिकी 12टा बाजिला जाऊे भी रोषे करी लुगा सुखेनी लुगा सुखेबी झील को गाधे बाधे शुआई देती से शोई पड़ा से शोई पड़ी मुझे जाऊँ लुगापटा सुखे देकी धरिकी जी तौक तले शुआई तले रोषे करी ना ऊपर घरे कहीं ना से एकुटिया शोले डर उठिले से शुआई देवी तले गले हाँ चलतु एवं जा ऊपर को लुगा सुखी आसवा ने आसिक लाइट फाइट टे बंद कर दिए लाइट खराब
କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସେ ଶୋଇବ। କବାଟଟା ବି ଖୋଲା ରଖିବା, ଉଠିଗଲେ ନା କାନ୍ଦିବ। କବାଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ହେଉଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବି। ଲୁଗା ଧୋଇକି ଥୋଇଛି। ଲୁଗା ଧୋଇକି ଥୋଇଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦିଏ। ଏବେ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସକାଳେ ତ ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲି, ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, ଭାତ ସନ୍ତୁଳା ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେବି ଭାବୁଛି। କଦଳୀ ଅଛି, କଦଳୀ 2ଟା ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ସିଝେଇଦେବି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିସାରେ 8:30 ହେଲାଣି। ବାବା ଆସିବି 1:30ରେ। 1:30 ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଖିଆପିଆ ସାରିକି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେବ। ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାମ ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମଜା ଧୁଆ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଆଣିବି। ଝିଅ ତା ଜେଜେମା କତିରେ ଶୋଇଛି। ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି କେତେଟା, ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 2:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି। ଝିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ। ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍, ମାନେ ଜଳଖିଆ ନୁହଁ ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ କରନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି। ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠିକି ତା ଜେଜେମା କତିରୁ ନେଇକି ଆଇଲି। ଏଇନା ଅନେଇ ଦେଖୁନ, କ'ଣ ଚୁଟି ଆଜି ବାନ୍ଧିଛୁ? ହଁ, ଚୁଟି ଆଜି ବାନ୍ଧିଛୁ? ଚୁଟି ଆଜି ବାନ୍ଧିଛି। ସେ କେବେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧେନି ନା। ହଁ, ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି। ତା ଖାଇବା ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଖୁଆଇବି ତାକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଲେ ବାଃ, କ'ଣ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଛି? ଲାଗେନା, ଥାଉ। ଏବେ ତଳକୁ ଆସିଲି, 5:30 ତଳକୁ ଆସିଲି। 5ଟା ବାଜିଲାଣି, ଭୋକ ବି କଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣଟେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା, କ'ଣ ଖାଇବା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇ ଖାଇବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କହୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲିକି, ବନେଇଲି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି। ଆଉ ତ କିଏ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି, ତ ବନେଇଲି ଚାଉମିନକୁ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପନିର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟି ଦେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇକି ଟିକେ ଚାଉମିନ ବନେଇବି। ବନେଇ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ଯାଉଛି ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି, ବାବା ଖାଇବେ। ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଉମିନ ଘରେ ଚାଉମିନ ଟିକେ କୋବି, ଟିକେ ପନିର ଆଉ ସେ ପକେଇକି କରିଦେଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଚାଉମିନ ନେଇଲି, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପଳାଇଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେଟା, 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆମର ଚାଉମିନ କରିଥିଲୁ, ଚାଉମିନ ଖାଇଥିଲୁ ସବୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ କରିବୁ ଛୋଲେ ପନିର ପାଇଁକି ଛୋଲେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଯାଉଛି, କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି। ଏବେ ବନେଇବି, ମସଲା ପକେଇକି କରିବି। ଆଉ ମସଲା କଷୁଛି। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଟ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ପନିର ତ ଛାଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି ରହିଲା ମସଲା କଷାଟା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଛୋଲେ ପକେଇକି ପନିର ପକେଇକି
बढ़िया भाव गोटे तरकारी करदे रुटी सहित लगे खिया हम हौ चलतु ये तो मसला कषा हो मसला कषा हो सारापर आपण सहित देखा मसलार रंग बाहर मसला एवं जस्ट पकई कषा हम आहरी मिनिमम अधा घंटा 8टार पड़ा 8:30 9टा पर्यंत मसला कषा टी हम कहीं डाली कलर न भरला पर्यंत तेल न भरला पर्यंत मसला किसी टेस्ट न था तो मसला हो सारू आपण मान सहित देखा मसला कषि गला पूरा तेल पूरा साइड पूरा छाड़ा तेल या पनीर पकईदे छोले फूल पकईदे छोले फूल पकईदे पूरा मसलार पूरा साइड पट पूरा पूरी देख तेल पूरा बाहर पूरा मसला पूरा रेडी हो गला तरकारीटा करदे कर सारा देखा आपण को तरकारीटा हो सारापर तार लुकटा ये आसी धनिया पत्र पकईदेली गरम मसला टे पकईदेली धनिया पत्र पकईदेली आउ लुकटा आसगला रेडी 9टा भितर होगला रेडी तरकारी आउ चलू तरकारी फुटीगला भल से फुटी जाऊ तापर रेडी होपर बाबा आसवे बाबा को खाइबा को देवी बाबा खाई सारे तार आम सब खाइबू कहीं आम बाबू आसना एत मंज है बाबू एत है आसी ना सी आसिले मिसिकी खाइबू सबुदिन भाया तरकारीटा भी फुटुची से भल से फुटीगला कलरटा आउ भल से आसो टेस्ट भी आउ लगे गरम मसला धनिया पत्र पकई देती स्मेलटा भी भितर तो ये तरकारी हो सारा 9टा भितर तरकारी होगला तापर ए जाऊँगी मु वीडियो को एंड कर पार नी से आज सका एंड कर वीडियोटा भल लगी तो निश्चिंत भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को क्लिक करेंगे रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।